Hi everyone, welcome back to my channel Happy Jacobs. In this video I'm going to use English and Indonesia language. Today I'm going to make taco with ground beef since my family and friends from Indonesia requested. Hai teman-teman, selamat datang kembali ke channel saya Happy Jacobs. Di video ini saya akan menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Hari ini saya membuat taco dengan daging cacah karena ini permintaan dari keluarga dan teman-teman di Indonesia. The ingredient I use: 1 pound ground beef, 3 cloves garlic, 1 tablespoon of onion powder, 1 tablespoon of cumin, 1 tablespoon of paprika, 1 tablespoon of chili powder, 1 tablespoon of beef bouillon. You can also add 1 teaspoon salt to this. So for the garnish, I'm using lettuce, onion, cilantro, tomato, jalapeno, sour cream, cheese, olive, and for the taco I'm going to use hard taco and soft taco. Bahan-bahan yang saya gunakan: setengah kilogram daging cacah, 3 garlic bawang putih, 1 sendok makan bawang merah powder, 1 sendok makan cumin powder atau jinten Indonesianya, 1 tablespoon paprika, 1 tablespoon chili powder atau serbuk cabai, 1 tablespoon beef bouillon, juga garam untuk rasa. Garnish yang saya pakai: lettuce, bawang merah atau onion, cilantro, atau kalau di Indonesia bisa pakai kemangi, tapi kalau ada cilantro sebaiknya cilantro, tomato, tomat, jalapeno, kalau nggak ada cabai hijau juga nggak apa-apa, sour cream, cheese. Untuk takonya saya pakai 2 macam, hard taco sama soft taco. I have a preheat pan here and I'm going to put little bit of olive oil. Saya panaskan pan di sini dan saya akan kasih sedikit olive oil. I'm just going to brown off my 1 pound of lean ground beef. I'm using 93:7 ratio, so I'm not going to drain the fat. But if I'm using higher ratio of fat, I will drain it. So I'm going to leave it since I use lean ground beef. So I'm going just break up the meat until brown, and then I'm going to add my seasoning. Also I add fresh garlic. Mulai masak daging cacah saya sampai kecoklatan. Saya menggunakan daging cacah rasionya 93:7, jadi saya tidak membuang fatnya atau airnya. Tapi kalau saya menggunakan rasio yang tinggi fatnya, saya akan drain airnya. Dalam hal ini saya tinggalkan airnya karena saya menggunakan yang lean ground beef. Daging cacahnya nggak begitu banyak fatnya. Kemudian saya pisah-pisahkan dagingnya sampai coklatan dan saya akan menambah seasoning atau bumbu-bumbu. Now I'm going to add seasoning and bouillon. If you don't like bouillon, you can just add salt. Since the bouillon has a lot of sodium in it, so I'm not going to adding any salt.
So I'm going to mix everything in and continue to cook the beef. Sekarang saya masukkan bumbu-bumbu sama bouillon. Kalau nggak suka bouillon bisa cuma garam aja, karena bouillon banyak sodiumnya, saya nggak nambah garam. Sekarang saya aduk-aduk semuanya biar beef sama bumbunya mencampur dan rasanya merata. Now we prepare other ingredients for garnish. Lettuce or Romanian, red onion. I like using red onion since sweet, and then tomato, jalapeno, and olive. Bahan-bahan lain yang untuk garnish, lettuce atau Romanian atau any vegetable teman-teman suka. Red onion, saya suka red onion karena rasanya manis. Tomat, jalapeno atau cabai hijau, dan olive. Now we prepare for hartaku. You can warm them in the oven or microwave. Kita sekarang menyiapkan hartaku. Bisa dipanaskan di oven atau di microwave. Since I'm going to use hard taco and soft taco, so let's warm up soft taco. We can just toast them on a dry skillet. Karena saya menggunakan hard taco sama soft taco, kita sekarang mau manaskan yang soft taconya di tempat pannya yang kering. Terus kita masukkan sampai warm, sampai hangat. Now we are going to build our taco. Let's start with little bit of lettuce or Romanian, and then sprinkle with onion, jalapeno, tomato, olive, then beef, and a lot of cheese. I'm using cheddar cheese. And cilantro. And sour cream. Kita sekarang siap buat taco kita. Dimulai dengan dikasih lettuce atau Romanian atau vegetable lain, kemudian dikasih onion, dikasih tomato, jalapeno atau cabai hijau, olive, beef, cheese, sama cilantro. Kemudian dikasih sour cream. Now we are ready to build our hard taco. The first time I put lettuce or Romanian, and then I put onion, tomato, jalapeno, meat, cheese, olive, and garnish with cilantro. And the last one I add sour cream. Sekarang kita mulai buat taco. Saya taruh dulu lettuce, kemudian saya kasih onion,
tomato, jalapeno, dagingnya, kemudian saya taruh cheese, saya sprinkle sama cilantro, olive, kemudian terakhir saya kasih sour cream. Now we ready to taste it. Sekarang kita siap mencobanya. So messy since I put a lot of stuff inside my taco, but the taco is very good. Maaf, nggak begitu rapi semua berjatuhan karena saya masukkan kebanyakan di dalam taco saya, tapi rasanya enak. Sekarang kita coba yang soft taco. Now we are ready to taste the soft taco. Tastes very good. The beef is very delicious. It's very tender. Rasanya enak. Dagingnya, bumbunya meresap. Jadi rasanya terasa sekali dagingnya. Saya kasih rekomendasi teman-teman untuk mencoba resep ini karena enak rasanya. Juga terima kasih join sama saya, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan jangan lupa untuk kasih like sama subscribe saya. Terima kasih banyak teman-teman. Thank you so much for joining me, and we will see you in our next video, and don't forget to hit likes and subscribe. Thank you so much for watching. Bye.